नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा कालिदास रहस्यर 19 भाग कालिदासंक असाधारण प्रतिभा। कालिदास दिग्विजय रे जाई पहुंचिले कर्णाटक राज्य रे। कालिदासंक आसीबार खबर पाइबा मात्रे राजा समादर पूर्वक तांकु डकई नेले आउ तांको अवस्थान निमंते निज उद्यान स्थित अतिथिशाला रे बंदोबस्त कले। कर्णाटक राजसभा राजकवि भाव में खूब सम्मानित होउथांती कवि बल्लोन। से केमिति कालिदासंकु परास्त करी निजर विजय ध्वजा उड़ेइबे सेई चिंता करुथांती। एणु परदिन सकाळे जाई पहुंचिले कालिदासंक निकटरे। कालिदास बल्लोनंको परिचय पाई खूब समादर कले एवं विनय भाव में कहिले, महाशय आपण ये कर्णाटक राजसभार श्रेष्ठ पंडित, एणु मोर निवेदन ग्रहण करंतु। महाराजांक साक्षात निमंते अनेक दूररू आसीची। अवश्य साक्षात समय रे गोटिए दुईटी श्लोक पढ़िबाको हबो, किंतु रचनार शैली मते जमा जणा नाही। एणु केमिति श्लोक रचना करिबाकू हुए दयाकरी मते टिके शिखै दियंतु। कवि बल्लोन मुहरे स्मितहास्य फुटेई कहिले, श्लोक रचना करिबा खूब सहज, तथापि किछि समय भाबिबाकू पड़िबो। चारोटी चरण युक्त रे गोटिए श्लोक हुए, सेथिरे गोटिए बा जोड़िए क्रियापद आउ रस थिबा आवश्यक। कालिदास कहिले, एबे मु गोटे श्लोक रचना करुची, आपण टिके शुणंतु। दुग्धं पिबती मार्जारह, अर्थात बिराड़ी दूध पिउछि। बल्लोन अति बेखातिरी भाव रे एमिति कोन कविता हुए? कपटी कालिदास मुहर भाव बदलई टिके गंभीर भाव रे चिंता करी कहिले, गेरो पत्यं बलिवर्दं दासमति सुखेन स लांगुलं विद्यते तस्य श्रृंगं चापति वर्तिते। अर्थात एई गोरुर बाछुरी मुख द्वारा घास खाउछि, तार लांगुड़ आउ श्रृंग मध्य अछि। बल्लोन कालिदासंको अति हेय मने करी मुहे मुहे कहिदेले, एभली कविता रचना जुक्तियुक्त नुह। श्लोक रचना करिबाकू गले चरण अर्थात विभाग, कविताटी 4 विभाग हबो। गोटिए विभाग को गोटे चरण कुहाଯାଏ। तापरे प्रत्येक चरण रे 8टी किंबा 10टी करी अक्षर थिबो। श्रृंगार, करुण किंबा हास्य इत्यादि रसरु गोटिए की जोड़िए थिबो। रचना करू करू जदि पूर्णांग न हेई पारे ताहेले त बा तू ही लगेई पूर्णांग करिदेले चली जीवो। छंद जदि न मिले तेबे शब्द गुड़िक एपाक सेपाक करी बदला बदली करिदेले किछि दोष नाही। एथर कालिदास कहिले, एथर आपण मते ठिकणा बाट धरई देले, आउ मते बळई जीवनी। तापरे दुहे जांक एका संगे बल्लोन आउ कालिदास बाहरिले कर्णाटक राजसभा को। बाटरे जाऊ जाऊ बल्लोन कालिदासंकु कहिले, देख एइटा होची प्रभात समय, तुमे एई समय रे राजदर्शन पाई जाउछ, तेबे प्रभात वर्णना करी गोटे श्लोक रचना करी निज पाखरे रख। राजांकु दर्शन कला बेले कविताटी राजांकु भेटी सूत्र रे देले महाराज विशेष खुशी हेबे। कालिदास कहिले, हौ हेला, आपण टिके शुणंतु। मु प्रभात काल को वर्णना करी कविताटी रचना करुची। एथिकी कही कालिदास टिके गभीर चिंता करी कहिले, प्रात रुथाय भूपाल मुखं प्रक्षालयत स्वतः नगरे भासते कुकुटे चबा तू ही। अर्थात हे महाराज, नगर रे कुकुट चबा तू ही डाक देलेनी। एथिरु जणा जाउची प्रभात होई गला, आपण उठी मुख प्रक्षालन करंतु। श्लोक रचनार परिपाटी देखी बल्लोन मने मने हसिले आउ भाबिले, राजसभा ये मूर्ख कवि निश्चित अपमानित हेबे। सबुदिन परी मु पुणी विजय पताका उड़ेइबी। एहा परे उभय जाई पहुंचिले राजसभा रे। राजा एक संगरे बल्लोन आउ कालिदासंकु देखी यथोचित समादर करी बसिबाकू कहिले। कालिदासंक गर्व चूर्ण करिबा अभिप्राय रे बल्लोन गोटे श्लोक तालपत्र रे लिखि हाथरे धरि थांती। राजांकु देखिबा मात्रे बल्लोन हठात गाई उठिले, राजन भूयस्तु बल्लोनः कब हस्ते किमस्ते तबः श्लोकः कस्य कवेर मुख्य भवतु पठ्यतं पठ्यते। अर्थात बल्लोन कहिले, महाराजांकर उन्नति हो। राजा पचारिले, तुम हाथरे से कौन धरिच बल्लोन? बल्लोन कहिले, श्लोकटिए। राजा पचारिले, आपणकर रचित ना आउ कहार? बल्लोन कहिले, महाराज ये मोर रचित। राजा कहिले, तेबे पढ़, मु श्रवण करिबी। एतिकी मात्र पढ़ापढ़ी आउ कथाबार्ता सरिबा परे पद पूरण करी हठात कालिदास आरंभ कले,
କିନ୍ତୁ ସାମରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଦୋଷାନ୍ଦ୍ର ଚାମରାନ୍ଦୋଳନା ଦ୍ୱଲ୍ଲଭ ଜବଲ୍ଲି କଙ୍କଣଂ କ୍ଷଣତ୍କାରଂ କ୍ଷଣଙ୍ଗ ବାର୍ଯ୍ୟତାଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କବିତା ପାଠ କରିବି, ଆପଣ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ପଦ୍ମନେତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଚାମର ବ୍ୟଜନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭୁଜଚାଳନ ହେଉଥିବାରୁ କଙ୍କଣ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ। କାଳିଦାସଙ୍କର ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ବିଚିତ୍ର ପାଦ ପୂରଣର ଶକ୍ତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ମହାକବି କାଳିଦାସ ମାତ୍ର 6 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଯଥା ଶ୍ରୀମନ୍ନାଥ ତବାନନେ ଭଗବତୀ ବାଣୀ ନରିନୃତ୍ୟତେ ତଦ୍ଦଶା କମଳା ସମାଗତବତୀ ଲୋଳାପି ବଦ୍ଧା ଗୁଣୈ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର କରୀନ୍ଦ୍ର କୁନ୍ଦ କୁମୁଦ କିରୋଦ ନିରୋପମା ତ୍ରାସଂ ଦମ୍ଭ ନିଧି ବିଲଘ୍ୟଂ ସହସା ନାଦ୍ୟାପି ବିଶ୍ରମ୍ୟତି। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ରାଜନ, ଭଗବତୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଚଞ୍ଚଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣରେ ବନ୍ଦିନୀ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ଧନ୍ୟବାଦାରହ। ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଐରାବତ ହସ୍ତି କୁନ୍ଦ ପୁଷ୍ପ ଓ କ୍ଷୀରସାଗର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧବଳ ହେବାରୁ ଉପମାକୁ ଡରି ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ଏହାପରେ କାଳିଦାସ ପୁଣି ଗାଇ ଉଠିଲେ, ଯଶମୁକ୍ତା ଭିସ୍ତେ ଗୁଣିବରହ ଗୁଣୌ ଘଇ କମଳଭୂ ରତି ପ୍ରେମାହାରଂ ପଥିତ ମତୁଳଂ ଯତ୍ନ ମକରତ୍ ଗୁଣକ୍ତଂ ମୁକ୍ତଂ ବା ଗୁଣ ବିବର ମନାଲୋକ୍ୟ ଚିରାଦ୍ର ସାକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ତେନ କ୍ଷତି ଅତାରାହା ବିୟତିତାହା। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଗୁଣିବର, ଆପଣଙ୍କର ଯଶରାଶି ଉଜ୍ଜଳ ମୁକ୍ତାରାଶି ପରି ହେଇଥିବାରୁ ବିଧାତା ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣରୂପକ ସୂତ୍ରରେ ତାହା ହାର ଗୁନ୍ଥିବାକୁ ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଗୁଣର କ୍ଷୟ ଓ ଯଶମୁକ୍ତାର ଛିଦ୍ର ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଆକାଶକୁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେଇ ଯଶ ଆଉ ଗୁଣରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଅଟେ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାଥ ଭବତ୍ ଯଶ ବିଟୋପିନଃ ଭବେତ ଯଶ ବିଟୋପିନଖୋ ତାରକା କୁରୋଜା ସ୍ତେଷା ମେକତମଃ ପୁରା ବିକଶିତ ଯା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରମାହା ତେନେଦଂ ମକରନ୍ଦଂ ସୁନ୍ଦରଂ ସୁଧା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତଂ ଶେଷେଷୁ ବିକସ୍ୱରେଷୁ ଉଦିତା କିନ୍ଦ୍ରୁଂ ଜାନିମହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶି ଆକାଶରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିପାଦପର କଳିକା। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫୁଟିଥିଲା ତାହା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପକ ପୁଷ୍ପର ଯେଉଁ ମକରନ୍ଦ ପ୍ରସରି ଆସୁଛି ତାହା ସାରା ଜଗତକୁ ମଣ୍ଡନ କରିପାରିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ କଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଆହୁରି କଣ ହବ ତାହା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି। ତାପରେ କାଳିଦାସ ପୁଣି ଗାଇଲେ, ତୋଦବାହୁ ବିହବତ କ୍ଷେତ ଧରଣୀ ତଳେ ବୈରାମାସ୍ତ୍ର ପଙ୍କେ କ୍ଷପ୍ତନ ତେ ବିକୁମ୍ଭ ସ୍ଥଳ ଦଳନ ବେଶା ନୌତକ ତତ୍ର ବୀଜମ୍ ତଚ୍ଛାତା କୀର୍ତ୍ତିବଲ୍ଲୀ ଗଗନ ବନଚାରୀ ମୂଳମତ୍ସ୍ୟ ଫଣିଦ୍ରାହା ଶୁଭ୍ରାଣଂ ହାଣିପତ୍ର ନିଦ୍ରଂ ଗଣ କଳିକା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଫୁଲ ପୁଷ୍ପମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଓ ଶତ୍ରୁ କାମିନୀମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁଜଳ ଦ୍ୱାରା କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଦମତ୍ତ ହସ୍ତୀଙ୍କର କୁମ୍ଭସ୍ଥଳ ଦଳନ ହେତୁ ମୌକ୍ତିକ ବୀଜ ରୋପିତ ହୋଇଅଛି। ତହିଁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଗନ କାନନ ପ୍ରସାରିଣୀ କୀର୍ତ୍ତିବଲ୍ଲୀ ସମୁତ୍ପନ୍ନ। ଅନନ୍ତ ହେଲେ ଏହାର ମୂଳ, ଶୁଭ୍ର ମେଘମାଳା ହେବେ ଏହାର ପତ୍ର, ତାରକାବଳୀ କଢ଼ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେବେ ବିକଶିତ ପୁଷ୍ପ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଗାଇ ଚାଲିଲେ, ଧୀର କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଲହରୀ ଲାବଣ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁସହ ସ୍ତୋତ କିଷ୍ଟ ତଳନା ଗୌଳୋ ମଳିନ ଧତ୍ତେ କଥଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାହା ସ୍ୟାଦେବ ତଦରାତି ସୌଧ ଶିଖରେ ପ୍ରଦ୍ଭୁତ ସଂସ୍ପାକୁରଃ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗମନା ପତେଜଦତି ପୁନସ୍ତସ୍ୟାଂ ପଶ୍ୟೈ ମୃଗଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପଣ୍ଡିତ, କ୍ଷୀରସାଗର ଢେଉର ଧବଳ ଶୋଭାକୁ ଅପହରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଠାରେ କଳଙ୍କ ଥିବାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ସମକକ୍ଷ ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଉଠିଥିବା ଘାସ ବଦଳ କରିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଥିବା ମୃଗ ଯଦ୍ୟପି ଆସେ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାହା ତୁଳନା ହେଇପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ କାଳିଦାସ ପୁଣି କହିଲେ, ସଂଗ୍ରାମାଙ୍ଗନ ମାଙ୍ଗତେନ ଭବତା ଚାପେ ସମାସାଧିତେ ଦେବା ବର୍ଣ୍ଣୟ ଜେନ ଜେନ ଭବତା ଯତ ଯତ ସମାସାଧିତଂ
उदंडेन सरह सलीलपि तीरस्तनपि भूमंडलं एतो त्वं भवतापि कीर्ति बतुला कीर्त्यांगच लोत्रयं। अर्थात हे देव, समर क्षेत्रु प्रत्यागत धनुर कार्य सम्यक संपादित हेला परी आपण जद्वारा जहा प्राप्त होइचंती ताहा श्रवण करंतु। धनु द्वारा शर द्वारा शिर, शिर द्वारा भूमंडल एवं तद्वारा एई अतुल कीर्ति और कीर्ति द्वारा त्रिभुवन लाभ करिचंती। एहीपरि अनर्गल संस्कृत कविता पाठ करिबा सुनी पंडित बल्लन भयार्थ होई उठिले। मुह उठेई पदे कथा कहिबाकू तांकर सत्साहस नथिला, एणु से चोरंक परी सेठारु पलायन कले। पंडित कालिदासंकर असाधारण प्रतिभार परिचय पाई कर्णाटक राजा स्तब्ध हो गले। आश्चर्यर सीमा रहिला नाही तांकर। बल्लन कवि पलाई जिबार अर्थ समस्त हृदयंगम करि पारिले। बहुदिन परे कर्णाटक राजसभार गौरव नष्ट हैला बोली राजा खूब दुखित हेले। दंडक पाई तांको मुखरु कौनसी भाषा बाहरिला नाही। राजांकु एपरि मौन आउ दुखित हबार देखि कालिदास पुणी गोटे श्लोक पढ़िले। मागहा प्रत्युपकार कातरतया वैत्यतं मार्कंडय हे कर्णाट वसुंधराधीप सुधा सिकांति मुकुतानिमे बन्नीते कति भूधराम्भू दनदी भूगोल विंध्याटवी झंझा मारुत चंद्रमा प्रभुतय तेभ्य किमाप्तं माया। अर्थात हे कर्णाटेश्वर, प्रति उपकार भୟରେ आपण भय करुचंती कि? आमे कहुथिबा अमृतमय कथा श्रवण करंतु। आम्भे माने हेलु कवि। कवितार पूर्णांग निमंते केते गिरी, बारिद, नदी, देश, अरण्य, प्रभंजन, महोदधि, विंध्य पर्वत एवं शशांक इत्यादि को वर्णना करिथाउ। सेमाने आम मानकु केबे किछि देई नाहंती कि देबे बोली किछि भरोसा भी नाही। अतएव आपण पुरस्कार दान करिबाकु कुंठित हेतु वैराग्य प्राप्ति हुंतु नाही। गुणग्राही कर्णाटेश्वर कालिदासंकर कथा सुनी मनर शिथिलता दूर कले। उदासीनता आपणा छाई घुंची गला। महाकविंकु जेमिति भावरे आदर अभ्यर्थना करा जिबा कथा सेमिति कले। खूब समादर सहित सम्मान देखैले। एभଳି जने महाकवि महाप्रवर पंडितंकु उपयुक्त पुरस्कार कोन दिया जाई परिबो बोली ताहा मने मने राजा विचार करिबाकु लागिले। अवशेषरे एभଳି जने योग्य व्यक्तिंकु निज राज्यर अर्धेक देबा पई जुक्तियुक्त मने कले। किंतु निस्वार्थ कालिदास ब्राह्मण सुलभ उदारता देखै से संगे संगे राजांको प्रदत्त राज्यकु राजांकु प्रत्यार्पण करिदेले। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा कालिदास रहस्यर त्रयोदश अध्याय राजसभारे राक्षसी। परिवेषण परशुराम बेहेरा। महाराजा विक्रमादित्य राजसभारे बसी थांती। पंडित माने जीए जहार आसन रे बसी गलेनी। एही समय रे गोटे राक्षसी आसी राजसभारे पहुंचिला। से उपस्थित समस्त पंडित मानक आड़कू चाहि कहिला, तन्मष्टं, एही पादटीकु तुमे समस्त पंडित माने पूरण करी मते कुह। जदि तुमे संगे संगे न पारिबो तेबे तुमको 7 दिन समय दउची। ता नहले एठी जेते पंडित माने बसिछ समस्तंकु मु भक्षण करिवि। एतिकी कही राक्षसी ता निज स्थान को फेरीगला। उपस्थित पंडित माने एहार पाद पूरण करिबा पई अनेक चेष्टा कले, किंतु केही पारिले नाही। कालिदास भी उपस्थित थांती, हेले से ए कथारे किछि आग्रह प्रकाश कले नाही। कालिदास भाबिले अन्य माने सबु ए काम करंतु। राजा विक्रमादित्य ए समस्त घटना देखुथांती। से निश्चित थांती जे आउ केही ए समस्यार समाधान करि पारंतु कि न पारंतु, कालिदास किंतु निश्चय पारिबे। तथापि से अन्य मानंकु एई पाद पूर्ण करिबार भार देई सभा सांग कले। सेदिन कालिदास घरकु फेरिबा बाटरे देखिले जणे वृद्ध ब्राह्मण उत्तप्त बालुका उपरे चालुछंती। आउ सेई बालुका उपरे कंटक भरा कुशबुदा सबु थिबारु तांको पाद फोड़ी हवा द्वारा रक्त झरुथाए। से क्रमे क्रमे चालिबार शक्ति हरई बसुथांती। वृद्धंकर ए अवस्था देखि कालिदासंक मनरे दया भाव जात हैला। से निज पादरु जोता हळक बाहर करी वृद्धंकु प्रदान कले। वृद्ध ब्राह्मण ताहा पाई कालिदासंकु अशेष आशीर्वाद प्रदान कले। एहा परे से आराम रे उत्तप्त ओ कंटकित पथ अतिक्रम कले। कालिदास सेठी ठिया हेई पथिकटी को देखुथांती।
ଏହି ସମୟରେ ଦେବ ପ୍ରେରିତ ଗୋटे ଅଶ୍ୱ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କାଳିଦାସ ସେହି ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ଆରୋହଣ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ସେହି ରାକ୍ଷସୀର ପାଦ ପୂରଣ କଥାଟି ତାଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଠୁ କାଳିଦାସ ମନେ ପକେଇଲେ, ରାକ୍ଷସୀ କହିଥିଲା ତନ୍ମଷ୍ଟଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ନଷ୍ଟ। କାଳିଦାସ ପାଦ ପୂରଣ କରି ଶ୍ଲୋକଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ରାକ୍ଷସୀ 7 ଦିନ ପରେ ଆସି ପୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ କବି କାଳିଦାସ କହିଲେ, ଉପାନହତ୍ସ ମହାଦତ୍ତା ବିପ୍ରାୟ କୁଶକଣ୍ଟକେ ତେ ନାହଂ ତୁରଗାରୁଢ଼ଂ ତନ୍ମଷ୍ଟଂ ଯତ୍ର ବିୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁଶକଣ୍ଟକ ଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଜମିକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେଉଁ ଚର୍ମପାଦୁକା ଦେଇଥିଲି, ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଫଳରୁ ମୁଁ ଅଶ୍ଵ ଆରୋହଣ କଲି। ଏଣୁ ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ଯେ ଯାହା ଦାନ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ କେବଳ ପୁଣ୍ୟ। ଏଣୁ ଯାହା ଦାନ କରା ନ ହୁଏ ବା ଯାହା କେବେ କାହାକୁ ଦିଆ ନଯାଏ ତାହା ନଷ୍ଟରେ ଗଣା ହୁଏ। ଶ୍ଲୋକଟିର ଉପଯୁକ୍ତ ପାଦ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ରାକ୍ଷସୀ ସନ୍ତୋଷ ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଏହାପରେ ରାକ୍ଷସୀର ତ ମନ ଲାଗିଛି। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇ ରାଜଦରବାରରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷସୀ ଆସି ପୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପୂର୍ବଥର ଜାଣିପାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ସଭାମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ, ତମ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କୁହ। ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, ମୁଁ ଶ୍ଲୋକଟିର ଶେଷ ପଦଟି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାର ପୂର୍ବ ପାଦଗୁଡ଼ିକ କହିବେ। ଏତିକି କହି ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, କନକ ଲତିକା ବା କିମ ବଳା, ଏହାକୁ ପୂରଣ କରି ମୋତେ କହିବ। ତା ନହେଲେ ଏଇଠି ଯେତେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବସିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ଷଣ କରିବି। ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ କବି କାଳିଦାସ ପାଦଟିକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଟିକିଏ ହସିଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରପୃଜ୍ୟତେ ନାପି ଦୂରା ପ୍ରଭୃତି ସନ୍ତିଷ୍ଟ ମାନେ କବି କାଳିଦାସ। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ନିଶାଚରୀ, କବି କାଳିଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବାସନା କେବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ତୁମ ମନରେ ଆଉ କେବେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, ପ୍ରଭାତସ୍ୟ ଘନ ସେବଂ ଗର୍ଜନେ କିମୁ ପୌରସଂ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପ୍ରଦାନେନ ଫଳେନ ପରିଜୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ପଣ୍ଡିତେ, ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ମେଘ ଗର୍ଜନ ପରି ବୃଥା ଗର୍ଜନ କଲେ କି ପୌରୁଷ ହେବ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କଲେ ତୁମର ଉଚିତ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାଳିଦାସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଦ ପୂରଣ କରି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କିମିନ୍ଦୁ କିମ୍ ପଦ୍ମ କି ସୁମୁକୁର ବିମ୍ବମ୍ କି ସୁମୁଖମ୍ କିମ୍ ଅବ୍ଜେ କିଂ ମୀନୋ କିମୁଂ ମଦନ ବାଣଂ କିମୁଦୃଶ୍ୟେ ନଗୌ ବା ଗୁଚ୍ଛୌ ବା କନକଲସୌ ବା କି ମୁକୁରଂ ତଡ଼ିଦ୍ଦତାରା ବା କନକଲତିକା ବା କିମ ବଳା। ଅର୍ଥାତ୍, ଜଣେ କବି ଜଣେ ସଦ୍ୟସ୍ନାତା ନବଯୁବତୀର କମନୀୟ କାନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି ଅସୀମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଇନ୍ଦୁ ନା ପଦ୍ମ କିମ୍ବା ଦର୍ପଣ ବିମ୍ବ ଅଥବା ମୁଖ? ଏହା କ'ଣ କମଳ ଯୁଗଳ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଦୁଇଟି ବା ଏଇ ନାରୀର ଚାହାଣୀ କନକଲତିକା ବା କିମବଳା? ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ନାରୀର ମୁଖ କ'ଣ ସୌଦାମିନୀ ବା ବିଦ୍ୟୁତଲତା ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ? କାଳିଦାସଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ରାକ୍ଷସୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସନ୍ତୋଷ ମନରେ ଫେରିଗଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଇ ବହୁ ଧନରତ୍ନ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଆଜିର କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।